naa sa ato. Ning withdraw. Gi-withdraw na kuya, na-file sa motion to withdraw the petition. Kisa nga doon? Ikaw to Ingas Manila? Yes, sir. Likuran na tayo, likuran na. Withdraw. Chance na to nga ma-determine who among the claimants ma-settle ang question of intra-corporate dispute. Ang intra-corporate dispute is a dispute among members or between officers, or between board of trustees. What happened in our Securities and Exchange Commission legal or juridical personality as a juridical person, ang ato ang Fraternal Order of Eagles. Sa jam sa ta dire sa ano. This is our existing official fraternity. The Fraternal Order of Eagles, that is within Eagles Incorporated, put a serious consideration on the high fare nga das. And it makes the whole world of difference kung unsa ta sa una. No? Kung unsa ta sa una, juridically. Kaya sa una, dili na mao ang atong pinakaunang pangalan. Ang atong pinakaunang pangalan is kana. Halos way difference, but dahil difference siya sa hyphen. Unsa man ang hyphen? Kana mga kama period mo mga hyphen. Ang diferensya sa pinakauna natong registration is kanang open close parenthesis. Dahil na kama dapat na incorporated, wala na sila. Pero incorporated lang tayo. Revoked in 2013 and registered in 1990. Okay, nga nakadugay, no? So, balik na karon sa existing, kaya na-revoke man na siya. In 2017, nag-apply ta og bago nga SEC registration. Kaya ka na manggong ma-revoke, kasi kung pasabot na ng ma-revoke. O sa layman's term pa na siya. Wala na. Na coma. Wala na. Dili na patay. Kaya ang corporation na ay 50 years na lifespan, kung mo imong checkan. 50 years. Sabot pasabot nga na coma, nagulay, dili magamit. Kaya nga naman, there's only one reason why a corporation is revoked: by non-performance of annual reportorial duties. Wala nag-file of GIS kada tuig. Kaya mo yung requirement. So tungod kay wala gihimo nga ako personally, no? And you can quote me, kung Kuya Jerry, ay pulos ang mga national president sa unang panahon. Hantod karon, with the exception of Kuya Jason Masa. Nga naman, kasimple na nang maghimo ka o reportorial duty sa SEC, di ka kahimo as national president. Nahimo gani na ako na in 2022 o as Secretary General. Ngano di ini mo mahimo? Eh ano? Ay mga pulos lagi ang mga national president. Ay mga pulos. Duty gud na. Kinahanglanon nato ang juridical personality. Gusto mo nga nato ang national funds, tulo ka tao ang pangalan ng bank account, gusto mo dili? Dili. Tawad din na, mawala din na. Pero kung ang funds nato is under the name of our juridical identity, matrace kung asa na nga ito ang kwarta. Kaya kasagaran, check may gamiton. Tama dili? Oo. Una ganit tayo corporate account, checking yun na. Walay corporation po yan na ako ay gamit o ganang sa tawagan na po yan.
So, di ka pwede mogamit o corporate name kung wala kay SEC registration. So, that is one purpose or one of the most important purpose of a juridical personality. Kaya kung pasagdan mo na imong obligation na mag-report, mamatay lagi, matunog lagi. Kaya nga no, i-consider na revoke sa Securities and Exchange Commission. So once revoke, koma, hindi ka tayo mo bangko. Koma, hindi ka ka-file o kaso in your name. Hindi po ka pwede kasukan. That's the reason kuya, at tingala mo, atong mga national presidents na kaduda-duda, hindi na ito ma-file ang kaso. Ano man, dili mo na ito ang kwarta individually. Kwarta man na sa corporation. Therefore, the criminal case should be filed in the name of the corporation. Basta matando ka ni si Kuya Attorney. Pangalan mo kuya? Diego. O si Attorney Diego, tando ka nina, basta magtatabo ang mga kinalaman o kay Balong. Pero kung yung ginanabili, makakanas ko Jerry. Hindi na mao saan ko Jerry, kaya si tanaw sa Attorney. Kaya na ito. So that's the reason. That's the reason nga ang ato ang kanhi original nga juridical personality, the Fraternal Order of Eagles, open close parenthesis incorporated, nakomatos tungod sa kapabayaan sa mga past national president. Ilang na trabaho. Hindi na trabaho sa National Assembly. Ang National Assembly, ighimo lang o balaod, national in scope, maybe regional or local in application. Ang trabaho na mag-asikaso sa tuang juridical personality is lodged before the office of the National President, assisted by the Secretary General. Kung tarong ang imong Secretary General, na pareho ni Kuya Jerry Dayanan. So, mo nang reason ko yung ato ang fraternity, nag-evolve tas kadagan kayong problema. Kadagan kayong problema. So, kamo, naminaw mo karon, pag una-una mo kayo, padayon mo niya. No, padayon mo niya, kaya istorya pa karon, kaya it has something to do also with your motives. Nganong ni-join mo din sa fraternity. So, na may dagang fraternity, nganong dili mang yun. Isa may na-college fraternity dire, naso ka mo. Oh. Kaya ang ganing atong fraternity is a professional fraternity. Any other college fraternity are welcome. Kaya dire. Pati gani ang mga mason. Sila yung mason sa iyo dire? Wala. Ako rin isang mason dire. Welcome, everybody is welcome. Dire sa ato. Kung naiwan ko nila, daghan mag-other fraternity na rin na pwede mo masulog. Ginanong din naman yung nanulog na daghan man yung problema na rin. And we hope na hindi ko makadugang sa problema. That's why kita ng mga leaders, one of the most important tool that help us in our leadership role is statistics. We are guided by statistics. Di imagine mo na maligat. Di imagine mo na madinay. It is based on record, existing record. That generally speaking, when you talk about retention, let us welcome our National President, Kuya Jason Masa, and our Executive Secretary, working closely with the Office of the National President, Kuya Louis Arcilia. Kunya, i-second sa sila, Kuya. Inducting officer. Pwede man good name, I'm telling you, minasa mo, pwede man good na induction of additional member nga pwede rin na i-authorize lang na DQNP ang inyong governor. But considering na incoming governor, okay, we are joining a new administration and new name of a region. Sulod ta sa Negros Island Region number 3. Kaya
na-assign sa inyo ang number 3. Naanay number 1, naanay number 2. So, a matter of time, daghan na punta diri sa Negros. Kaya nga no, daghan mo gusto mo join sa ato ang administration while we are settling the legal issues. Kuya mong gyapon na ito na sila tanan. And to make more clearer to you the general picture of our fraternity, we are composed of 12 separate eagle groups. 12 ni grupo. Kawala na mo. Ayun na mong sulod. 12 ni ka-factions. Nga na sulod-sulod. We are composed of 12 factions, but kita na mga mature na sa Aguila, led by your Kuya Jerry as the leader of our educational arm, kanang Philippine Eagles Institute of Leadership, under my watch, we are changing the Eagle mental paradigm. Tudlo tag sakto. Di na to na sila kalaban. Kana ibang grupo di na to nakalaban. They are neither our competitors because we are not in a competition. Ang competition dere is in furtherance of our principle, no? Which is service through strong brotherhood. Na ang competition niya. But that competition, nonetheless, is brotherly. Kinsay daghang matabangan. Because the fraternity is in the service of giving since 1979. Diyan ta mag-compete. But to treat them as non-brothers, hindi po katulugihan na. Kaya ang atong boss diri, dili ang national president. Ang atong boss diri ang katawhan. Muna ato ang ginaserbisyuhan. Sabi ito ginaserbisyuhan diri, wala may lain. Ang atong ginaserbisyuhan, ang katawhan. So therefore, the factions are the better for the Philippine nation. Tama dili. Tama dili. Tama dili, kung di man mo masugot. Tama gani. Yes. So therefore, why worry kung daghan? Ganong mag-worry? Dili ta pwede mag-worry. That should be the least of our concern. Not the competition. Not the fact that there are already many factions. The most important thing, so far as we are concerned, is that we are doing the most or the best thing as an eagle. Kaya, Kuya, these are one of the reasons now why gihawa nato ang kanang leads na dugay na kay panahon. Na ay magnakata si Kuya Vice President mo. Ako pa dito ang Secgen. Pareho mi. So pareho mi. That's the reason nga nung gitangtang nato ang leads 2, leads 1. So ako naghatag ko og kanang kopya kay Kuya Bob nato na executive order number 005, no? Adapting and enforcing the leadership 2. Nga naman, ang kanang leadership 1 nga inyong ikuha sa una based pa man ang tao na sa mga karta. Tama dili? Yes. And that's one of part of the reason now we are under the dispensation of the Philippine Eagles Constitution of 2024 as amended. As amended. Last year lang gihimo pero na amendments ko na tawag. Nakay amendments last June naghihimo sa atong Constitution. Tungod kay kanina Constitution kung inyo nitanawon, and copy will be given to you because part of your application fee includes a copy of this Constitution. This is the original copy of the Philippine Eagles Constitution of 2024 approved last year in June. So morning, na yung mga pirma diri sa tanan ng mga commissioners. Ipapirma na mo ni individually sa tanan. No? Tara. Kita ninyo ang mga original mga web signature. Basa na signature. Tinuod, dili ni siya lain-lain
So, ano ba pila mo ka po? 30 mi. Headed by National President Ronald F. De Los Santos last year. No? Then ang PCC co-chairman si Attorney Jason Almond de Guzman. And another co-chairman, Attorney Rodilio T. Dasil. Muna sila. Ang secretary diri sa commission ako. Nganong ako? Ako na lang ginabilin diri nga author sa Magna Carta. Wa pa na nangatao sila. Sabi na si De Los Santos, ato na wala na si Kuya Jerry. Ako na kayo nahimo. That's why they made it a point na ako ilang ibutang na secretary sa Philippine Eagles Constitutional Commission. Now, balik ka din sa ito ang former name, sa ito ang juridical personality. In 2017, on the strength of an approval by the National Assembly, they authorized the then National President, Kuya Louie Sinisa. Kanina nga mga tao ang pang-mention, importante ni kay they are part of the problem. So that you will know who caused the problem in our fraternity as part of our package in the leadership group. So Kuya Louie Sinisa, past National President for Eagle Year 2016 and 17, i-authorize sila na kaya di naman makalihok. While it is true on the one hand that Kuya NP Louie Sinisa is the one who first led the expansion of the Fraternal Order of Eagles across the country and worldwide siya. Along the way, it is not a road to roses. Daghag mga kapangita o kanang registration, not only in our fellow countrymen outside of the country, but at the same time, some of the officials of the host country are looking for a registration. Wa man tayo mapakita good. Kaya revoke lagi ta since 2013. So napilitan ta karon nga mangitag pamaagi nga magkaroon ta og legal personality once again. And on that year, in 2017, ang SEC chairman si Kuya Attorney Emilio Aquino, kuya nato active just like us. Ingon siya, Kuya, much as I want to help you, my hands are tied because of the stringent requirement of law. Kaya ang matter of reviving a revoked corporation should be done in accordance with what is stated or provided by law. Naka-identify na ingana ang and ang balaod nato gihimo sa Kongreso. So kasi mahimo niya, Kuya, much as I want to help, because we are in this together, I find it very difficult because of the stringent requirements of law. Piyating isulat yun. So ingon siya, my suggestion, Kuya, is why not we create another one. The same name, we use the same name, but we have just to tweak. No? Ato lang gisuon gamay. So moto nga suggestion niya, pauna na nato ning open-close parenthesis, Kuya, butang na natong DAS. So that's why muna siya na-approve the Fraternal Order of Eagles, DAS Philippine Eagles Incorporated. So for our small concern and purposes, ayaw kalimti ang DAS. Kaya that is identification of our true legal identity. Okay? No, DAS. Fraternal Order of Eagles, DAS Philippine Eagles. Now, under this registration, under this SEC registration number 2017, ang kanang first form is indicative of the year of approval. No? Una siya. So, registered in 2017, 2017-22177. Di ba yung kanina 12 kabok ang factions? 5 diha sa 12 factions represents or use the same SEC registration. 5 ta diha ang kailo.
Lima ta diha nga subject anang intra-corporate dispute. Kinsa man ang grupo? Una, kita, Jason Masa. Kay natay claim, natay legal claim na we want the court to consider. The second is ang grupo ni Ronald De Los Santos. Iwan ko ganina, wala tanihawa, sila nawala. Kaya nga no, natay proseso, natay gisunod nga constitutional basis. Base ano yun? Base ano yun? Oh. Ang ilahan, narrative nila, ilahan naman tong claim. Dito ta sa court, sa court, ang istorya. Ang court will now settle who among the 5 claimants away ni sa Board of Trustees. There are 5 group of trustees. So yun ko, grupo na to, natay Board of Trustees. Claim ta nga kita ang legitimate Board of Trustees. Si De Los Santos po, claim po sila na sila. Ang ikatulod ayon ang grupo ni Sinisa. Kaya ang grupo ni Sinisa, Kuya Attorney, ang ilang narrative po is this. Since they are the original incorporator, and at the same time, they are the original Board of Trustees, and in as much that since 2017 and up to the latest, there has been no formal election of the Board of Trustees, and there was no submission of GIS. Therefore, they are still the existing Board of Trustees on a holdover capacity. Mo ilang claim. Oh. Wala sila kabalo attorney. That is true. So far as the bylaws is concerned. But corporations, kuya, as we know, is not only governed by the bylaws. According to the Supreme Court, we also have what they call internal rules. That is the Constitution, kuya. Dili pwedeng agihon minimo sa bylaws do. Kaya naman tayo internal rules. Sa unang panahon, when the court settles a dispute, sa una, karon manggod, ang ganang nga settlement of intra-corporate dispute na nasa regional trial court. Dati, na sa SEC, gikuha sa balaod, gihatag sa regional trial court. So therefore, if there is any intra-corporate dispute, we settle in the regional trial court. Muna ang narrative ni Sinisa. Siya ang una nag-file ng kaso sa korte. Ang problema pag yun, imagine, nag-file siya o kanang petition in court to declare him as the representative of the original board for the court to declare them as such na sila pagyapon. Kung di ka ba naman bugok na pag-file mo petition, naman ta kay abogado. Anong pag-file mo, wag man mo respondents. Respondent po yung attorney. So because of that, na-archive for 2 years. Na-archive for 2 years. Kaya siguro paglimpyo sa dakit sa korte, nagyan. Nagpagawas o order ang korte. Iwan ang korte nga, nagpagawas ang order nga directing the petitioner to file an amended petition. This time, no, to include the indispensable parties. So nag-file sila, nag-file sila bago. Siguro i-file nila mga December of 2024. I-refile nila. So this time, mo na rin karon ang caption. Luis Inesa et al. Ayahang board, siyam sila. Versus a petitioner. Versus Ronald De Los Santos et al. Grupo, Board of Trustees. And muna na ika-4 na grupo, Landayan Group, no? Executive National Vice President, i-expel na mo, part ni sa 64 na kung i-expel. And na-open-ended nga petitioner and all other interested parties under them. Dito ta nasulod. Kita ka Jason Masa. Nitawag sa mga kuya si Kuya Alan Corpus, Sikjen, kang Kuya Jason Masa. Iingnan si Kuya Jason Masa, Kuya, wag na lang po kayong sumagot kasi kami na lang ang sasagot. Oh,
Kaya amigo lang labig hapon. So, ingon siya kay Jason Masa, okay, pero kami nag-prepare namin. Kaya mo, ano mo intervene. Intervenor. So, nakatubag po yan. Si grupo ni RDS, naka-answer. So, na-answer. At ay kopya. Na-answer po ang grupo nilang Dayan. Going towards the right direction na to. Kaya nga naman, para ma-settle ang question, kinsa magilang tinuod. Asa ba ni nagsimula tanan? Nagsimula ni tanan sa decision sa SEC. Kaya na may decision ang SEC. Ang nagtapos mo ani, una, panahon pa ni Kuya Nelson Sarapudin, National President. Gatubag na sila ni Nelson ni Louie. Gatubag na. I-expel man namo si Louie kay ayang gihimo, nag-file siya og kanang GIS, kay sila lagi daw. At that time napa sa ilaha ang kanang fast ba na ko yung kanang ang karon mo na corporation, dapat na corporation na ikaugalingon nga email o na ikaugalingon nga i-assign nga contact number. Sa ila nakuha nila. Sa GIS. So karon di ka pwede mo file og GIS kung di ka mo aging email. Email ka gyud mo agi. Pero naka-chance paghapon si Landayan. Naka-file og GIS personally, gi-receive sa SEC. Hindi naka-appeal siya. Kita na ba tayo SEC nga submission? Wala. But does that disqualify us from claiming a stake or claiming a claim as a separate or legitimate trustees? Yes. Kaya naman po tayo kaugalingon na board of trustee. Just because we do not have a filed certificate or GIS in the SEC does not mean na dili ka pwede mo stake o claim na naman siya ito. Anybody, no? It is not a requirement na naka-file ka sa GIS. Dili. So, what's next supposedly? Tungod kay naka-answer si Landayan, no? And then naka-answer po si RDS, what should follow next is the second ikaduha nga kumbaga pa salvo. Unsa man na reply. Wa pa gani wala na may plano mo reply si Nisa. Iya na dahil nag-file na judicial motion to withdraw. So, unsay effect ani? We are back to square one. Ano man? Katulad ingon ako nga nanay away na nanay duha ka away pa lang ni Sinisa o ni nga nag-file si Sinisa og GIS. So, na-confuse na karon ang SEC. Uy, duha naman ni ka set of board of trustee. Nag-file dayon ko o kining petition sa at that time ako ang corporate secretary. Katong nasugod pa sa away. File dayon ko o kining petition sa SEC na to mark all documents submitted by the Sinisa Group as disputed. Tataka na dako kayo 3x3. Tatak. Disputed. The decision ng SEC. Ang decision sa SEC is this. The petition is partly granted. Partly in the sense na tatakan ang group ng Sinisa pero ningon man na siya katatakan po. Which is tama. Kaya dili man sila ang determine kung kinsa ang gihatag naman sa RTC. So it was the right thing to do by the SEC na tatakan pati kita. At that time wala pa tang Jason Masa ang RDS pa ta, no? O kay Nelson. Kaya ni puli kay Nelson si RDS. So muna na hitabo. So karon po ya, ingon ang decision ang SEC. Mga August 16 kung dili ko masayo. Ingon ang SEC as a decision to our original petition that all the actions of the corporation, meaning Kanan, all the actions of the corporation shall be deferred. Shall be deferred until such time that a court of competent jurisdiction settles the issue of who among the parties is the legitimate board. Moingon sa SEC.
hantod lang diha. So therefore, and napay order na all the submissions of the corporation, whether si NISA or RDS, will be marked disputed. So karon mo claim si RDS na sila ang legitimate, kay nakuha na nila ang email, nakuha na nila ang gatong ano. Okay, sige, prove me na kamo ang legitimate. Pagkuha daw og document sa SEC, kung wala man ay tatak na disputed, ano man, man mo na settle sa court. So that decision stands. So ang effect sa withdrawal ni Sinesa, balik, square one. Wala yung makaklaim, ano man, wala man nagulat raman ng ano, di man mo may tuo, wala man mo wala may decision sa court. Tagay may decision sa court. And we will be guided by the decision of the court. How can the court settle the dispute when the original petition was withdrawn? So unsay may taho karon? Blessing in disguise sa ato ang grupo. Ngano man, because this time kay ano man kuya, the petition was dismissed without prejudice.